ATT Junior, comédien humoriste. Alima. ATT. Alima Togola. Il faut que tu m'aies Salut, moi c'est Alima Togola, artiste comédienne sur le plateau RHHM Buzz. Voilà, donc Tachi Belebeleba do dira ma ka 100 émissions bé fara ñoo à partir du mon baw ko di ma tuguni min kera 2018 kono. Bon, amako le la 600. Best of 2. Best of 2. Best of. Ja kura foli be ko muso furu. Il te sait qui carotte. Voilà, fika saraka do bo bi ka la fin do instrument mystique. Voilà, donc allez là de la fin drôme kemeli. Ani woro denta. Ah tiens, ni dabal bado. Dabal banado. Kora be ko mɔgɔ muso de. Ouais. Sidiki de la woron fana. Kora be ko mɔgɔ muso de. Ni be kora fɔ daminɛ. A bɛna fɔ ni mina muso fu tɛ woro bɔ a nɔfɛ. Kora fɛnɛ be woro de bɔ a nɔfɛ. Ouais. Ana la daw be quoi. Ana woro den 10 ani drôme 100. Ah ouais. Ouais, ou ale funa fu drôme 100. Ouais, jo galore dada de suno. Amedi Jabate ATT ay bogoli dane kan en tant que sa sœur et puis nga corona e pium. Amedi tegere minera kana dinema. Ko Alima ki janto Ahmed la. Mais wo akona ka ket endroit en bugo o kere dimine bena kabip majume. Ah, mais oh. Non, joko fori la ka juguno be. Fu anyinga yere ko ipare ka yare no mais tiara la bora yere da ko e jugu ngalo. Jugu galonte yene bugoli minga jugu galonte. Eta jugu ay. O e jugu ngalo ne yere da. Ahmed, il paraît qu'il était son enfant nourri soifin qui y a d'aller nous fanu nana ou la je kanya ibi do so kono guto kenama e bogem na o fene fora ya fora bien ya bo jugu galondo ni gote jugu galondo Gaspignola we jugu galondo dala jugu Non, et puis il va remettre dans la famille Diabaté. Ouais. Balma mimbouni ñoronche ni son jaou. En fait, ou benene don quoi. Bebsega kuma déplacer. Voilà, ya ali ça yoro mi ngali be ko muso furu kadi Sidiki te ka muso furu. Mais ko Sidiki baneno. Voilà bon, Sidiki baneno parce que na te ka furu abe kele. Sidiki bané refenetere, Sidiki fleni ami John choisi. Bon, anga ke o ka koye. Bon, maintenant doni na je ka koroke jabi ke koroke bala place là, mais ni son dia kono ani fe on iba do ko nunu kadi nyo. Kaka jemanko. Donc ni balma o bebe se ka nunu na de. ATT de ko Sidiki ki ba muso furu de ma. Akon fora. E bigi pan o yoro kuna watete. Qui ban. Donc do furu ça. Ah. Bala, est-ce que mariage viga projet là comme il faut baner nous bala kuma ke na ko be faka kuma bon si ça akonna ka ko be muso finge muso fima ko manda e ko sebede voilà aka jaman ko de ka bo jaman ka c'est clair là. Voilà, ou bien comme on rêve tout comme. En flabe to comme. En benin tout comme. En benin no goy. Chapeau. Il faut reconnaître que une famille Diabaté la fait surtout entre les frères quoi faire un canet ça c'est très important. Oui. C'est un exemple parce que t'as moto enfin c'est bien. Artiste Kunda le Mali développé que c'est voilà. Ils sont comme ça. Ouais. Et chapeau à vous. Chapeau. Vous êtes jamais Voilà, chapeau. Best of. ATT. Amena mina jesan Balilu Montana. Mais Facebook on est pas paginer à toko kun kadinya quoi toko in cheka ini mais en réalité Balilu yere maraga yere do quoi genre a cheka jugun wa yi cheka jugun an sina wonu do maraga drone be sika ninke sari ka toko nyuma da yele la mais ka so ko kutiku karonga de do karonga voilà ni sina wonu ye donc e ka nga filma bon alors aka kuma yere kono vidéo ina mimi nali ako sari ale fait artistissima 100 élection na normalement ko jamana to kan ko war le be di artiste mo bunu ka prestation ke kata donc yantaw fana ko war le diru ma u ka prestation donc ale ta wole ko sani o ale ka o ya ka famille donc anga sui kala ne bolo mɔgɔ kɔni ma sɔn parce que mɔgɔw bɛ u ka baara fɛn na quoi ne tɛ jamana foyi ye ko élection présidentielle ou campagne bɛ daminɛ ko tɛ artiste sara artiste ka campagne k'u ye quoi bon n t'a dɔn mɔgɔ dɔ maliyɛn de bɛ ka essayer ka faamuya sira wɛrɛ fɛ quoi sinon artiste tɛ don campagne yɛrɛ la tant que ni wari ma sara ye. D'après Balilu Montana diɲɛ kɔnɔ hadamaden n'i yɛrɛ entouré ni mɔgɔ caman ye o de bɛ na ni kuma caman ba ye surtout kuma dɔw bɛ yen i b'a fɔ n'a déplacé a bɛ se ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ da ka taa mɔgɔ wɛrɛ da ka taa mɔgɔ wɛrɛ da dun ta ni kuma bɔra ka ban a tɛ kunbɛn i bɛ bere ta k'a gɛn ka da o sɔgɔ ni ka kuma bɛnna o b'a sɔrɔ i ye gulokibani kala ka don a la ka musɔrɔ siri a kunna ka talon don a sen na i bɛ fili a ma donc c'est un peu a joro kuma dɔw donc mieux vaut artiste ya in na fana ni an bɛ baara min na
culture la souvent i kelen ka k'i dama i k'i ka entourage choisi a banna minnu b'i ka affaire kɛ baara yɛrɛ de kuma caman a man di ne ye quoi o yɛrɛ bɛ na quoi o yɔrɔ to n kelen bɛ to n ka kun na quoi n fɔrama kelen de bɛ n ka yɔrɔ la quoi donc n bɛ to n ka da la ni n ka denmisɛnninw ni n ka fantan gɛrɛ ni mɔgɔnin ninnu an b'an sigi an b'an ka baro n'an ka fɛnw kɛ yɔrɔ a banna a ka parce que ni mɔgɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na quoi kuma caman tɛ bɔ o yɔrɔ to kuma bɛɛ n b'a préféré ka to n ka kun na kelen ka baara kɛ quoi. N'i ye jateminɛ kɛ a ka vidéo an bɛna min suit sisan a b'a yira yɛrɛ A+B ale bɛ bɛɛ dɛmɛ c'est vrai c'est un jeune a ye baara kɛ ni ne ye a ye baara kɛ ni artiste bɛɛ ye mais ale ka priorité ye min ye mɔgɔ minnu dɔnnen tɛ k'olu labɔ an y'o cas dɔw ye exemple la a y'o préparé depuis 2018 an filɛ 2019 la comme l'autre là Adji Sandiago sisan voilà mɔgɔ tun t'o dɔn Bamakɔ yan mais Kayi a nana n'a ye yan sisan a bɛ k'a fɛn donc o b'a ka kuma confirmer ne yɛrɛ kɔni bolo personnellement. Ni artiste bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ mais n ka priorité yɛrɛ yɛrɛ ye min ye dɔrɔn denmisɛnnin minnu dogolen don quoi talent bɛ minnu na mɔgɔw tɛ minnu dɔn quoi ka essayer k'olu labɔ u kana essayer ka sanfɛla sɔrɔ ka se ka balo u ka baara la quoi. Best of. Alors, mais tiens, 2018 jara trop. Eh, tu as vidéo combien émission kera. Voilà, invité au fana combien. Invité au nous ga basé en combien. Yo ka ni chekni to ya fonyo ko ga fini suga couleur kelen. Ne dabali ma ba. Basé de borode da ka borode iya e doro ye me bak nyedai. Ah, me bak soninke. Ngolo ni basé be harmonie ni la dan vraiment. Non mais tiara la ka kuma e tiara différence baté Europe ni yanche. Comme différence fanate Europe ni yanche. Comme différence ba fanate ale kundu na ga basé nche. Aya fam. Bon différence mbe Mali ni Europe chez dron bebo don. Parce que Europe fen caman be o te Mali la mais Mali de kadi ni Europe ye. Parce que ya meta bara de ke na ya met longue caman ke an ga teme Europe ka. Afo marakana. Ma fo marakana. Ne ba fo marakana. Ani ke wana haydinde soninka hal muta halna naza wana yara na tara. Atete mo gafle. I ju bora yoro mi. I mu bora yoro mi. Mo ga ju jwangi ate fo ki ju bora yoro mi zajar. Mais amena vidéo mi na je ha. Awere ba to fo. Ba mananga manoko. Bon, c'est pas bamanangana, c'est pas bamanangana ka gelenga ka fo barakana ne ba me fo barakana che che yumna bon séré bon mena fo barakana bon je veux dire en soninke séré anga bugu nogobe ma mungu kenga ko non mogo ibora yoromna voilà iju bora yoromna kana nyina ko ni here soro ibita ene fola prévé la bangana atete ni te maraka ya pmae wallahi ne ko ngo fili bora anga mo gamunu be aventure là c'est vrai parce que obe senge mi ka ware nyini mais nous be na yanno ceinture Louis Vuitton sac Gucci c'est pour que kana u dogonu agiter ko ke aventure kan wala chama me kokojita ka soro c'est pas vrai c'est pas la réalité avec fait ko de faux voilà et puis adobe bo tunala nous nana kana ya ni million fly o be sin ko tie ba fɔ ko a ma ɲini wɔsi la 1500 san saba kɛ o wo datuguleli la ka taa san saba ko jɔsi la bon n'i y'o kɛ tuguni dɔgɔnin bɛ yan o b'a kɔnɔ sɔrɔ k'a ka nɔgɔ que tu es dans le paradis a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'a fana bɛ kɔgɔji la adan ningo nyezen millionnaire a manga mo dabali ba d'accord parce que ni 1500 euro bi bolo français ni nana ni jigina ba ko domina ye millionnaire o yuno ala cari do invité do wɛrɛ y'a dama mɔgɔ ye quoi i welela ka na plateau kan e le kan ka ɲininka répond aux questions k'i to jale fana n'a nakundu k'i to question jaabi la dɔrɔn ka sin ka ɲininkali k'ale fana bɛ question kelen poser a bulubi bɛ yen sɛkini to bɛ yen fo denni min sigilen bɛ yen dɛ ko est-ce que cɛ b'o bolo ni cɛ b'a bolo i bɛna furu wa ou ni cɛ t'a bolo i bɛna furu Banga nga question kelen poser ale fana ko ouais vas-y est-ce que tu es devant là Best of. Atete artiste yoro ouais ni artiste comédien ouais artiste comédien ouais ça il paraît que ni aucun bateau on a bateau te bouger an ka ca bi dɛ artiste ka ca hali min yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ vidéo dɔw kɛ dɔrɔn o fana kɛra artiste wa atete il paraît que aw minnu bɛ gulɔmi n'i ye aw bɔ a la a tɔ b'a dɛn mais o tiɲɛ ye o tɛ ne kumakan ye koyi woroki yɛrɛ y'a fɔ n'i ko i bɛ dɔnkilidalaw kɛ bato kɔnɔ bɛ k'a jɔ bato tɛ bɔ a nɔ la a min bɛ gulɔ min n'i y'o bɔ a la a tɔ tɛ to
sans arrêt. Ne bɛ se ka nin kɛ fo 45 minutes. K'a kɛ tan. I jɔ i sen kelen kan kɛ. I bɛ se ka ja ka tɛmɛ ka panna 45 minutes. Kana to ta dɛ. Ne fana bɛ se k'an jɔ o sen kelen kan. Ouais, an bɛ se o la mais an tɛ se dɔɔni na. An tɛ se k'o kɛ 45 minutes. O de kɛ ko ne ɲuman ko komi. O de kɛra damɛ. Paracetamol yɛrɛ ɲuman. An ka nin yɔrɔ lajɛ. I ka kɛnɛ komi b'a kɔnɔ. N'i ka kɛnɛ. I y'a wuli b'i yɛrɛ ɲuman na boisson b'a kɔnɔ. 45 minutes. 45 minutes kɛ. O kɔrɔ an bila sira karamɔgɔ. Komi la. Sans arrêt. O ye kɛlen ye damɛ. Mais ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka o Alima. Kuma de don dɛ n y'a mɛn mɔgɔ da. A kuma bɛ RSMPZ fan bɛɛ la. U yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i interviewer a kuma la. Mais il paraît que e tɛ se ka comédie kɛ n'i ma dulɔ min. O tuma na gulɔ de ye ne wolo wa? ATT. B'i ɲininka gulɔ de ye ne wolo wa? A ye gulɔ min wolo. Hali gulɔ ma worokiya ko ne wolo. A tɛ nin ye wa? Ko ni o yɛrɛ tɛ k'e yɛrɛ tɛ se ka dɔnkili da. Ko f'i k'i cɛ tigɛ dɔɔni. O tuma gulɔ de ye ne wolo wa? Gulɔ m'a wolo. An ka kɛ sisan i tun mana kɛ jelimuso ye sisan. C'est-à-dire i bɛ ka mɔgɔw fasa da ou bien i bɛ ka fɔli kɛ sisan. Ni mɔgɔ taara jeton misɛnninw d'e ma. E b'a minɛ ou bien i t'a minɛ? Jeton ɲɛda de bɛ ne kun. Ça dépend de la qualité de la voix. Ne bɛ se ka so ta i la cogo di? Ne k'a fɔ sisan ko ayi. C'est pas grave. A tigi ka sin ka na 100 d'e ma. E b'a minɛ? ATT n k'i kana n dɔgɔya. Worokiya Kone ko k'ale tɛ jɔ wari si la dugukolo in kɔ. Hali ni ye dɔrɔmɛ 20 d'a ma k'a b'a minɛ. O ye worokiya ye. Awɔ, ale de y'o fɔ. Ko ni pasa dɔ da mɔgɔ dɔ la ko ni o ma bɛrɛ di dɔrɔn k'i bɛ énervé yɛrɛ. Awɔ paracetamol nin kuma ma gɛlɛn koyi. Ni a fɔra ko 100 dira karisa ma a jɔna 100 la. E k'a minɛ i ka gɛɲɛ tan k'a la tan. N'ale de bɛ 100 dilan ou bien n'ale de ye 100 wolo a b'o f'i ye. Ne tɛ jɔn wari la parce que ne tɛ wari dilan n'a ye. Paracetamol yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ni a kuma ninnu cɛ bon mais n y'a faamu sa ko Morokiya Kone b'a bolo diyagoya tɛ ale k'i yɛrɛ kɛ o conseil kɛla dilaba ye a ye baraka ɲini musow fɛ dɛ a ye baraka ɲini aw baw fɛ an baw o bɛ faamu mais an fana musow fɛ. A ye dugawu de don a ko cɛw a y'aw musow sen tereke dɛ. A ko an baw de a ma musow fɔ an bɛ se ka ɲini an baw fɛ mais an musow. Ko cɛw ka anw dugawu ɲini o man di n ye n tɛ dalatigɛ. A sɔsɔli banna o. Muso a y'a su la a cɛw ye a y'a cɛw bonya musow a ye baraka ɲini ka bila denw ye a ye dugawu ɲini a baw fɛ. Best of. Voilà an bɛna se mɔgɔ min ka vidéo ma sa ale ka di ne ye trop ko ka di ne ye yɛrɛ ɲuman na ko ne ko ko bɛɛ ka di n ye. Bɛɛ ka di ye. Aliya tun bɛ Paris le mais tiɲɛ yɛrɛ la tellement tun bɛ vagabondani ni bandiya ninnu kɛ dɔrɔn mobili jeni de y'a to n'u a somɔgɔw y'a. ATT Aliya Kulibali. Est ce que i bɛ Aliya dɔn? Aliya a y'a ka fɛn bɛɛ kɛra Paris de après bon i bɛ maliyɛnw ka balimaya ko ni fɛn ninnu dɔn a taara ka na d'a tɔgɔma nin ma Bamakɔ yan. Balima sira. Oui o fɔ n ye sa mais après kana na malo émission na ne bɛ ka n ka kuma fɔ e bɛ ka bon je suis désolée. kana na malo émission na mɔgɔ de k'an filɛ o. A diyara n ye ne nana o y'a sɔrɔ parce que ne mɔkɛ tɔgɔma de. D'accord. Mɔkɛ tɔgɔma don bon mɔkɛ fana a teri tun ye ne ba fa ye. Bon a mako tun bɛ Aramata den dɔ la min kan ka lamɔ a bolo. D'accord. Comme ne de ye Aramata ka den cɛmannin fɔlɔ ye. Donc a y'a insisté ko k'a tɔgɔma bila ka na d'a ma. D'accord. Donc i bɔra Paris o de la ka na Mali la. Ka na di mɔkɛ ma ani n fa kɔrɔ. I b'a dɔn Aliya ka min ka di ne ye kosɛbɛ o y'a ka majigin n'a ka mɔgɔ bonya ye. Tellement i b'a dɔn ko a Corona village la a bɔlen Paris ka na Aliya tɛgɛ bɛ taa ni émission bɛɛ la. Oui, hein, tu as remarqué chez moi aussi. Parce que moi, j'ai quitté Paris depuis que je suis comme ça. Kabomi, il y a là d'où Aliya Galola. Aliya avec un nyafo togomi. On a su parce que Eva donc aussi fait qu'il n'a été moussou à quel. Balmour Kalangue. Laisse-moi te donner. D'accord. Voilà bon. Il y a un film de Fanaï Kanou. Moi ni min Kanou qui n'est d'accord hal ni massi. Il se ka nodon. Bon état Kanou. Ne gars musique connaît Kanou. Bon 91. Il y a un village là-bas. Al ni musique kamate. Bon anga famina anga demsenu be dien roro en parents sigira roro dengo de ni sorla ibena kana Afrique kana ya don folo woni nana bita village la o jago pour que kata ikika kan d'origine me folo bon ikika village do attendez oh mais chef d'orchestre dia mais tu parles comme nous sur et des musiques glan
Ali a la musique bêta, c'est coloré et tout ça. Depuis quand? Ale kuma ko be ale alla parce que ɲɛnajɛ dɔ le kun bɛ ne bolo fo ne kun ka nin kuma dimanba in fɔ pour que ni ne y'a wuli a ka t'o ɲɛnajɛ la. Oh là là. kɔni minnu ye personnellement hali tout à l'heure n tun bɛ k'o de fɔ a ye a ka musique couleur la n y'o faamu kuma sen fɛ k'a dɔn ko a ye kalan min kɛ komi i y'a fɔ cogo min morikalan min kɛ dɔɔni yala touche o dɔɔni bɛ yen parce que ladilikan 120 de bɛ a ka dɔnkili bɛ hali n'a ye jarabi dɔnkili da cogo cogo on sent un peu que ladilikan b'a la tout le temps ɲumanya c'est à dire ka mɔgɔ ka ɲumanya kɛ mɔgɔ ye tout il est plus dans ça o b'a a b'o kɔnɔ kosɛbɛ. An bɛna yɔrɔnin min lajɛ sisan a bɛ k'a yira k'a fɔ de quand on est artiste là i bɛ kuma min fɔ souvent a bɛɛ tɛ i yɛrɛ ye o on se met dans la peau de l'autre e b'a kɛ de ka ladilikan kɛ ka a misaliya ta i yɛrɛ kan ka misaliya ta mɔgɔ minnu b'a sugu ninnu kɛ. Ah ouais, artiste yɛrɛ bɛ ko jumare c'est à dire a bɛ société le ta société b'a bolo ko jumare le donc ale bɛ fɛnw interpréter le c'est à dire a son tɛ c'est comme film na i t'a sɔrɔ dɔ ye mɔgɔ fagala ye mais dans la vie réelle mɔgɔ fagala tɛ. I n'a fɔ sisan film na ne ma n'a kɛ tan a tɛ ten yafa ma film no. ja diɲɛ bɛ tan ne kun t'a dɔn diɲɛ bɛ tan nka ne ye n ta diɲɛ ja fɛ nimisara nka bi diɲɛ bɛ tan parce que ne kun ye waritigi den n kun jamanen don n kun tɛ sɔn mɔgɔw ka ladili kumaw ma n bɛ gulɔ mɛn k'an fa ka manamanakanw fɔ n bɛ sunkurun tigɛ n t'a woloma donc nka bi an bɛ yɔrɔ min na ne fa ni ba ka wari banna wa diɲɛ bɛ tan mais mɔgɔ caman ɲɛna ne y'a da n yɛrɛ alors que tɛ a kɛ kun ye di min b'a milieu la i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ se k'i sɔrɔ voilà donc dɔnkilidala kan ka jateminɛ kɛ nin fɛn na. d'accord a tɛ ten sababu fo ali jinɛ. ça c'est vrai diɲɛ yɛrɛ de tɛ. mɔgɔ i kɛra cogo cogo i ka sababuni o bɛ bɔ dɔ la o. ça c'est vrai. o tɛ woro kɛ ko na ni aliya ta ya. aliya ko k'ale tun bɛ moto de ta ka mikoroni sigi o ɲɛfɛ Bakari Kulibali ka furafeerelaw b'a kɛ cogo min. cogo min ka yala. n'a y'i kɛnɛya donc ale fana tun bɛ motonin ta a ye worokiya yira an na a bɛ worokiya sigi a kɔfɛ u bɛ taa répétition kɛ yɔrɔ ko in bɛɛ daminɛra ten de. tu as vu bon ka sɔrɔ kuma caman fɔra o kɔfɛ. bon an ka yɛrɛ lajɛ a bɛna min fɔ a bɛ bɔ a yɛrɛ da a b'a fɔ. même b'a fɔ kɛ des fois kuma dɔ la musique tun man d'a ye yɛrɛ hali an nalen musique tun man d'a ye kuma dɔ la ni répétition bɛ ne bɛ moto de ta ka yala k'a ye ka taa sama ka bɔ a ka yala yɔrɔ la ka na lasigi n ko répétition bɛ yen. o ye fɔlɔ yɛrɛ. o ye fɔlɔ yɛrɛ. ouais parce que n'i m'a fɔ a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko moto de b'i bolo hali bi mobili b'a bolo sisan. best of. Kante ka kuma kɔnɔna la a bɛ kanto ko artiste ale fɛ k'o tɛ mɔgɔ kelen ta ye artiste ye bɛɛ le jɛ ye donc a y'o fɔ k'o da cadre min kɔnɔ politique b'a la dɔɔni parce que artiste dɔw bɛ politique côté la dɔw tɛ politique côté la ale fɛ artiste kan ka kɛ i tɛ mɔgɔ si ka côté la kan ka kɛ milieu la. pour moi un artiste ye jamana bɛɛ ta de ne tɛ e kelen ta ye ne tɛ ATT junior kelen ta ye ne tɛ Bulubi kelen ta ye. an bɛna vidéo min lajɛ sisan min bɛ ne layɛlɛ kosɛbɛ yɛrɛ quoi tu sais que petit fɛn Kante ni Gimba national bɔlen no yɛrɛ yɛrɛ le. non mais n ko urbain duruna dugu kɔnɔ f'i bɛ mɔgɔw ye n ko Gimba ka den no mɔgɔw tun tɛ nin dɔn koyi nin ye Gimba woloden de. e m'a ye a b'a la dege cogo min. ah non. ah Bintu k'u tɛmɛna dɛ i t'i miiri sa wa komi an b'a ɲɛ an bɛɛ kɔrɔbaya la sa an t'an ka ko ninnu an ka hali n'a y'a sɔrɔ ya ye wa. L'argent ne fait pas le bonheur, mɔgɔw b'a fɔ. L'argent contribue, ça c'est vrai. Bon a filɛ k'o de fɔ miliyari in tɛ o. de fait que mɔgɔw yɛrɛ b'a ye Kante ale bɛ joie de vivre min lase anw ma anw yɛrɛ bɛ dugawu minnu k'a ye o chaleur humaine in de a ko ko ça pour lui c'est le plus important. n'a ma fara laban bɛ kɛ wajulikɛla ye. a bɛ k'a ye. nin baara in komi i yɛrɛ y'a fɔ est ce que a bɛ ka na balo oui a bɛ ka na balo. ok parce que ala dan mɔgɔw b'i ye ka dugawu min k'i ye mɔgɔw b'i ye ka gere min k'i kan parce que ni miliyari b'i kun i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen miliyari t'o sɔrɔ mais i kanu min bɛ bunadamadenw dusukun na i b'o sɔrɔ quoi. ça c'est vrai. à ton appel Mali. ATT. E cɛkɔrɔba tɛ se ka à ton appel Mali da. ne bɛ ka e ma ne ɲininka n'a rythme. e nin lamɛn. a kumakan de. pour ta prospérité fidèle à ton. Alima Kante bɛ nin yɔrɔnin de fɔ kuma kɔnɔna la hali minisiri dɔw b'u to a la n'a sera yɔrɔ dɔw ma minisiriw kan bɛ tunu. u kan bɛ tunu. balontanna dɔw yɛrɛ i bɛ
ni caméra le joro ka do buda la mais ni caméra boro ka do ba da donc bête ça là ali bi an ga ñini ka se Mali hymne national la ayaw dege an ga dege Gulbi ni malien rere jo di munu mi se ka a ton appel Mali fo demisenu aka dogon ko c'est vrai demisenu teral mo kurbo ibaya ali jama cela mbala kolosi na fora ka ngada na sera do kameji best of non mais ala ñoko ni ngenda bla e campagne 2018 ah non akera kabako ngut alaba ere kera théâtre bo ere ni cinéma ne ko buba fane fem kele mi fane buba fane toro dugukolo in ko ka fem digira la ka teme je beka rajbat ko wakati ni mina ko buba fane ere joy kalte buba fane do ko kulu fane joy no mais kasro apparemment buba fane bibo ka fonye na sisa no ko ni rasbat ya ali abe wuli ka fodi mais non population teni yoro famu mais wira de mabe nyokondon Rasbaj mana ne Rasbaj be wuli ka ne fodi mais ni dono yere mana na gana ko aba ka te buwa fane don abe fam parce que il faut que la comédie do kala pour que aga mo munu ba sui olu ga content ko to akofe comme ne va falloir souvent tu m'avais me clinga fo j'aime X ou bien j'aime Y ni BBC ka ke ko baye mais be ka tu ka côté là certes c'est vrai mais ay nene ni baneni nunu ay o boala awo voilà c'est-à-dire mo c'est ka politique i ka opinion di ki ka lutte ke politique la ka so ma mo fane ni non nyina begera fane ni baneni na réseaux sociaux bona fra musokoroba munu beneni abeyan ba flying chokoroba munu beneni ubeyan fa flying c'est comme ça me ga nyoko baneni ko anga musala ka boala c'est pas bon mais atete ni ne baneni doron n'était pas voilà kana baneni ke baneni mai ne be tiɲɛ de fɔ ne hakili na ta Rasbaj min k'a fili a ka combat la ne buwa donna kɛlɛ kɔnɔ mun na c'est parce que Rasbaj taara da don a fɔ a ka jɛnɛya la an bɔra k'o kuma fɔ a ye a ka mɔgɔ sulu a y'u bila o y'an fana banni an ko ni fani banni de don an bɛ tiɲɛ suit au kɔnɔna la an y'a ka kubɛtaw ɲini k'a dɔn on a vu que c'est vraiment un commerçant pas que k'an bɛ fɛn na commerçant de don non c'est un commerçant olu tɛ nin ye politique yɛrɛ marchandise kɛra a y'a kɛ a y'a feere Sumala Sise ma maliyɛn bɛɛ y'a ye. Alors Bouba a essayé de débat qu'on wakati de la ka justifier ka yira mɔgɔw la ko artiste war min dira artiste ma ta kalama ata monta kalama mais mɔgɔ kana ta ka kɛ comme si ale le a wari minɛ k'a di ni yɔrɔ de n'a fɔ comme si ale yɛrɛ de commerçant ye sisan ale tun bɛ ka artiste feere a ko k'a ma kɛ ten ah bon an bɛna laban yɛrɛ da artiste tɛ Mali la minnu wulila ka tugu i bɛ k'a kɔ k'u b'a fɔ ne buwa fane k'u b'a dɔn k'a fɔ montant min dir'u ma kelen k'u b'a fɔ wari in dira buwa ma ko ne b'a kalama ne t'a kalama best of an bɛna vidéo min lajɛ o ye Dankɔrɔba yɛrɛ le grand Koma Diabaté Koma ka sujet la sur Yɛlɛbugu cira mɔgɔw ko ko kilancɛ taara ko dɔw ma taa a y'a yira bɛɛ yɛrɛ de taara f'ale ni Petit Guy ma a bɛ bɔ a yɛrɛ da mais ATT mɔgɔ kelen k'a fɔ k'i fini fila k'a fɔ k'i fini saba k'a fɔ k'i fini est-ce que i fini tɛ dɔɔni dɔrɔn mais bon a ɲɛfɔ Yɛlɛbugu cili c'est-à-dire que c'est pas 50% qui sont partis hein. Ma femme Yɛlɛbugu 99% de taara il ne reste plus que Petit Guy ma moi. Alors ne jateminɛ kɛ fana vidéo min bɛ tugu kɔfɛ o ye min ye Koma bi kuma dɔ fɔ a bɛ taa ka artiste caman to souvent kana ɲinɛ an bɔyɔrɔ kɔ quoi e bɛna wagatini min na se tɛ yen foyi t'e bolo mais n'oublie pas que structure dɔw de bɛ yen ani mɔgɔ dɔw y'u ka wari don k'i dilan ni wari nana fulu fana k'u taa ni bɔ a la ka dɔ d'e ma mais ne ko k'o bɛɛ ka d'e ma k'e bɛ ka exploiter bon kana ɲinɛ kunun kɔ quoi n'a fɔra ko salle bɛ louer caméraman na wele animateur na wele tickets na dilan a bɛ taa di téléso min na wari bɛ sara e ka bɔ ne bɔr'o la fana ne ye wari min sɔrɔ kɔɲɔyɔrɔ ni fɛnw na olu tɛ o don e ɲinar'o yɔrɔnin quoi. Quand tu travailles avec un artiste au Mali artiste bolo fɛn bɛɛ ka kan n'ale kelen de c'est-à-dire que ils oublient la formation c'est-à-dire que e bɛna don min na personne ne te connaît i bɛ ka baara min yɛrɛ kɛ hali a moyens t'i bolo k'a kɛ quelqu'un te met dans les moyens et la personne te forme, la personne fait tout pour qu'il puisse faire mais après tout ça, allez faire n'a faut ça n'allez qu'un sur allez faire non qu'un gars aller de ma économie et allez d'aller de Kamasa et Gabaraka. Non mais ATT sona ayi mi ka voyage damine bio kabi ali zorome kabi nya famille bala et ATT donna et wala be voyager mais comment va le confirmer? Ah, parce que nous avons fait mɔgɔw t'a faamu a bɛ kɛ i n'a fɔ waso suguni dɔ nka o tɛ sala. À part ATT Junior o comédien denmisɛnnin tɛ Mali la qui est États-Unis ou bien Paris ko ne de fɔlɔ ma taa ni ATT
ne de taara nin ye dɛ. D'accord. Non ne de taara nin ye. muso ka di Mali artiste bɛɛ le ni ko ye dɛ. bolofa bɛ koma an ka muso ko kan mais n ko ne ye koma ye don min an ka kare nin kɔfɛ n'i donna kare nin kɔfɛ dɔrɔn dabilenman dɔ bɛ yen dabilenman ɲɛsinen bɛ dafima min ma ko denni dɔ bɛ yen kana fɔ an ka lamɛn. Oui. C'est ça, je suis quelqu'un muso ka ne yɛrɛ. Ouais, an dɔnbagaw bɛ dɔn n ka muso ko tɛ tulonkɛ. D'accord. Ouais, bɛɛ ni kɛcogo don quoi. Best of. ale bɛ taa ni tellement denmisɛnnin ma ye ninja film lajɛ ale bɛ sin ka fɛn dɔ le k'a ɲɛda la k'a ɲɛda dugu a ka baara ye min ye ka lutter banenniw kama ko fɛn fɛn ma ɲi société kɔnɔ ko o ɲɛfɔ mɔgɔw ye chroniqueur le don ka sin ka mɔgɔw bilasira a tɔgɔ Kada Fils. ko Kadafi wa. non Kadafi tɛ sa Kada Fils. ok. waati min na banenni nɔgɔyara parce que ne yɛrɛ nakun tun ye o de ye u ka o dabila ani u bɛ ko kolon damadɔ kɛ minnu man ɲi u yɛrɛ ka image ma minnu b'a to u ka carrière tɛ se ka taa ɲɛfɛ u k'olu dabila talent min bɛ u la n'i y'a ta ka jateminɛ Mali la yan nɔ rappeur minnu bɛ yan talent min bɛ yan nɔ beatmaker minnu bɛ yan nɔ a ɲɔgɔnna tɛ sous région ninnu kɔnɔ n'an ye baara kɛ hali an bɛ se ka an épauler Amérique rappeur dɔw ni u ka beatmaker dɔw. ATT a joro Kala Fils y'a yira k'a fɔ masque dongun tɛ dɔwɛrɛ parce que Mali bɔra politique kɛlɛ la a kɛra a bɛ ɲini kana kɛ guerre personnelle ye quoi n b'i ye fo n k'i yira diɲɛ na k'i ka famille lebu k'i fa neni k'i ba neni k'i ta i mago i ka téléphone kɔnɔnaw tu non i ɲɛda datugu n fa i joro. Kala Fils, est-ce que e bɛ siran i ka démasquer? Non, ne tɛ siran. N tɛ siran ka da kun jumɛn kan parce que n b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ an y'i démasquer i bɛ yan fɛ i bɛ yan fɛ i donna tan dɔw yɛrɛ de la ka message ci ma i ka dossier bɛ n bolo donc n bɛ n'i démasquer n b'i yira n b'i kɛ tan tɔ i donna tan tɔ i bɔra tan. Rajbach ni bɛ tiɲɛ fɔ a tɛ tiɲɛ fɔ mais apparemment ale ye mɔgɔ min ye ale bɛ mɔgɔ min bɛ tiɲɛ kɔ wagati min na a b'i kɔ mɔgɔ min tɛ tiɲɛ kɔ wagati min na a t'i kɔ voilà c'est un truc un gars genre ale tilennen de don voilà olu y'ale ka combat n'a ka lutte. yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ Rajbach bɛ tiɲɛ kan yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ a bɛ nkalon kan bon Rajbach kanubagaw ko de a bɛ tiɲɛ kan a bɛ nkalon kan olu b'a kɔ i k'a bila tiɲɛ. Best of. Voilà olu fila u ye o ye u ka di terimaw don u tɛ séparer ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛ jɛ ka animation kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Seba Yiriba. Nazi ni Petit Bandit ka Koma ka escroquerie ko n'a sɔrɔ Koma y'u exploité ou a m'u exploité ko Yɛlɛbugu cira Koma de sababu a cira fana de sababu a filɛ yɛrɛ da dɛ. A filɛ. Bon, à mon avis, comment ta kun tɛ Yɛlɛbugu ye? Yɛlɛbugu kun ye fana de ta di. Ɲɔni mɔgɔw ka baga Koma ma normalement u kan ka baga fana de ma ni ye ne ɲininka quoi. D'accord. Parce que ni ko caman bɛ i b'a sɔrɔ a bɛ tɛmɛ fana de fɛ a bɛ sɔrɔ ka na Koma fɛ n'i y'a selen Koma fɛ i b'a sɔrɔ a tulilen fana de sera a fɛ a ko mɔgɔw ko dɔw ko public le dimina ale kɔrɔ n'ale yɔrɔ bila ou bien k'ale ye yɔrɔ bila a yɛrɛ ye mais non en temps réel k'ale yɔrɔ bila pour la cause des humoristes ale tun bɛ fɛ ka humoristes ka kɛlɛ de kɛ. Ah ok d'accord. Parce que an ka baara in na u bɛɛ b'a la dɛ dɔw bɛ kuma sugu bɛɛ bɛ fɔ kɛrɛfɛ mais bon a yɛrɛ bɛ ka min ɲɛfɔ an t'a lamɛn. An ka lamɛn. Ko ne yɛrɛ de ko man di public ye bilen ko public yɛrɛ ko tɛ fɛ ka ne ye ko dɔw yɛrɛ y'ale wele sisan n ma bɛn n ko Jate n ko ne ye kuma dɔ de f'i ye depuis a daminɛ na n b'a f'i ye bi hali ni ne chèque de bɛ kɛ saraka ye comédien bɛ ka mobili sɔrɔ comédien bɛ ka fɛngɛ sɔrɔ ko ne de bɔra groupe la ko hɛrɛ bɛ na groupe la walayi n b'a kɛ parce que an ye sɛgɛn min kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na se fo yan bi. Ne ko e ka cachet ye joli? N'i y'a fɔ i bɛ dɔ fara kan. Sisan nɔ fɔlɔ a daminɛ ne tun bɛ 400 sɔrɔ mais sisan u ye dɔɔni fara kan ka kɛ 400 ni 400 ye. Donc sisan système dɔ bɛ ne bolo o ye ka 20,000 bila n poche kɔnɔ n bɛ 30,000 d'i ma i bɛ taa so fɔlɔ o wagati la i bɛ n wele ko kɔrɔ kɔfɛ n'i nana tuguni n bɛ 50,000 d'i ma i bɛ n wele tuguni ko PDG o kɔfɛ n b'a tɔ d'i ma dɔrɔn i bɛ wele ko papa. Papa. Nazi ni Petit Bandit kumakan don dɛ. N'i bɛ fɛ ka malien artiste sɔrɔ bi surtout comédien kunda ma système très simple i bɛ 20,000 bila i kun n'i ye 20,000 bila i kun i b'a wele ka na n'a nana a tatɔ i bɛ 4000 d'a ma a bɛ wele ko grand frère
i bɛ 2 jours bila o kɔfɛ o 2 jours kɔfɛ n'a nana i bɛ 30 000 d'a ma a bɛ wele ko boss o kɔfɛ i b'a wele 5 jours après n'a nana i bɛ 50 000 tɔ d'a ma a bɛ wele ko papa PDG bɛ bɔ a la a bɛ wele k'a fa mais n'i y'o tigɛ o ye hadamadenya n'i y'o jeton tigɛ dɔrɔn a bɛ kɛ hadamadenya banni an ni ɲɔgɔn cɛla la. I b'a dɔn ko ne bɛna muso furu wagati min na ne taara muso ka so ne donn'u ka du kɔnɔ dɔrɔn u fa ye ne ɲininka ko k'i cɛ bɛ mun baara la i bɛ min ɲini furusa k'a bɛ mun baara la a dɔgɔnin dɔ y'i sigilen ninnu ye yɛlɛkonikɛla de an b'o tɔ lamɛn petit bani ni nazi bolo u yɛrɛ ɲuman na ko maa lankolon baara mɛ olu ma min faamuya mɔgɔ lankolon tɛ se ka kɛ c'est vrai c'est vrai yɛlɛkonikɛlaw kana ye fɛnɛ e bɛ nin bɛɛ kɛ e ka di nin bɛɛ ye ne de bɔra min denmuso nɔfɛ e y'a ye catiri wala ma b'a den di nin saraka den ma best of voilà dans la vie bɛɛ tɛ se ka kɛ artiste ye 2018 kɔnɔ an y'an tɛgɛ se même entrepreneur dɔw ma question ka chance di u ma u kana na kuma u sera ka bɔ nɔgɔ la cogo min pour que denmisɛnnin wɛrɛw ka exemple ta u fɛ u kana taa kɔgɔji sira fɛ entreprise Kaso Baba Sissoko donc nin y'ale ka vidéo ye n nakun ye nana Bamakɔ ka n bɛ taa tunga de la ok n nana visa ɲini na ma visa sɔrɔ an fɛ tungala taga de bɛ yen ni si sera i tɛ baara la i tɛ kalan na an fɛ i bɛ taa tunga de la. Voilà donc vidéo in bɛ min yira vidéo min nalen ko c'est à dire ale ma kalan ma tubabu kalan kɛ mais a ye kalan dɔɔni kɛ bon a ye nafolo ɲini min fana kɛ a wagati u ka dugu la u ma sira sɔrɔ a nalen Bamakɔ a ma sira sɔrɔ ale ka rêve kun ye ka taa tunga la mais an bɛ don min na i ko bi diɲɛ fɛn bɛɛ b'a bolo entrepreneur belebeleba de don mais a ye mɔgɔ kalannenw de ta k'u bila ka baara yɔrɔ ɲama kalan n'a nafa wa bi a ka d'ale yɛrɛ ka kalan. bon kalanbaliya a ma fɛn tiɲɛ a komi a bɛ se ka kɛ a ye fɛn fana tiɲɛ kalan ye a ka kalan ka ɲi ni kalan n'a ka ɲi a bɛ fɛn caman nɔgɔya i ma parce ne ala man kalan ne kalan dɔ kɛ mais man tubabukan kalan ne ye arabu kalan ne san 8 ɲɔgɔnna k'o la voilà mais nafolo ɲini de diyara n ye kojugu donc o fana ma se ka sira sɔrɔ n nana Bamakɔ n ko n bɛ taa tunga la. best of nin ye ko ye nin ye ko ye a tɛ ne dabali banna a bɛ mɔgɔ dabali banna n'a fɔra fɛn bɛɛ ma diya maliyɛnw na o mais sportif ninnu kɔni i n'a fɔ balontanna basketikɛla surtout a musomanw non ninnu bɛ ka Mali kunna wolo mais ni n ye miiri ko aju foyi wɛrɛ tɛ nin tɔ fɔ ayi genre n'u ye nin koba ninnu kɛ olu ka tila ka n'u sigi k'a fɔ ko prime ko yɛrɛ bɛɛ tɛ sɔrɔ ko tɛ sɔrɔ kuma bɛɛ donc a y'a hakili t'u la anw yɛrɛ jɛra n'a ye a ye denmisɛnnin ninnu dɛmɛ voilà maliyɛn bɛɛ sɔnna awɔ a y'u dɛmɛ bon n'a ye a tɔgɔ compétition kɛ ka résultat kɛ gouvernement ni yɛrɛ de b'a la u yɛrɛ san u b'a récompenser équipe nationale gère de t'aw ya soit mega filire aw tɛ foyi sɔrɔ fo prime ninnu ni match minnu gagnana fɛn minnu bɛ d'aw ma o t'a la yɛrɛ t'a la k'a ɲaga dɛ surtout yɔrɔ min b'u kanto ko nin baara in mana kɛ ko promesse bɛ ta u ye ko a caman tɛ kɛ donc paracétamol yɛrɛ insistera ko a bɛ kɛ nin kelen bɛ kɛ o de la ATT ne bɛ fɛn bɛɛ fɛ artisiya domaine kɔnɔna la fo ka na u bɛ chèque min dilan belebeleba ale m'a gagné 2 millions chèque kun bɛ bɔ Bamakɔ fo Kati k'o yira télé la i b'a yira télé la an bɔra dɔrɔn i bɛ n ka 2 millions tiɲɛ wa aw fana n'a tora ka d'aw ma fana k'a ɲɛnabɔra a ye segin ka na an ka émission a ma di de ayi nin kɛra ka sɔrɔ a ma di a fɔr'u ye mais n'a fana fɔra n'a dira a y'an wele a ma voilà k'a sɔrɔ la pour que an ka tila k'o fana tiɲɛ fɔ don dɔ donc an nana ka bɔ Coupe d'Afrique la u ye promesse ta ye mais jusqu'à présent a ma kɛ fɔlɔ a tɛ kɛ o ye Mali promesse de nka nin bɛ kɛ waaw donc n'i kɔni y'a ta k'a lajɛ basket tɛ fɛn dɔ ye a ma nɔgɔn n'i ye terrain kɔnɔna na a ma bon mais i bɛ bɔ kɔnɔ an b'a wɔsi ji ye donc sport ye fɛn dɔ ye a diya yɛrɛ n'i ye baara min kɛ o ye compenser o nafa sɔrɔ best of
Voilà, lui c'est Map Jack, le Zeus du rap malien. Ouais. Allez, fatoli. Mais allez n'a ka fatwa srana mogo min ka fatwa yɛrɛ ɲa o gaspille parce que ale le bɛ wuli n'i bɛ banni kɛ dɔnkili la ou bien i sera ale ma a bɛ sotarama ta ka jama bila a kɔnɔ ka t'i ka so ka t'i bugɔ mais gaspille kɔni y'ale dabali ban parce que n'ale ko k'a bɛ kɛlɛ kɛ gaspille fɛ gaspille b'a yira ale la k'a ka mɔgɔya ka bon n'a ta ye ni ne bɛ rap diya Mali la non gaspille n'est pas rancunier quoi genre c'est un humoriste gaspille ne y'a fɔ na yɛlɛbugu la gaspille an bɛ k'i kɔnɔ yan n tɛ yɛlɛbugu la dɛ Amen bella, tu vois. Nan gaspille mana bali ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ la. Ne b'a fɔ ko non ko kɛlɛ de bɛ yen, ko ne ka faga de quoi. Mais lui, il s'en fout, tu vois, il est cool. Il vient, il va pas en ordre. Ah, Map Jack fana ko e cɛ Bulbi fana Bulbi bɛ question dɔ poser mɔgɔ kun wagati dɔ la ça énerve quoi. Ne yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ bɛ siran Bulbi ɲɛ. I ko cɛ ko i ma k'a ka go. Ko j'avais une go ka tila ka rectifier ko une amie et Bulbi be ka insister ko go Bulbi ka go ko kɛra yɛrɛ la ye j'avais une go là une amie tu vois elle est tu as dit tu avais une go mais une amie quoi je veux dire non c'est le go ça fait rien non ça fait rien non ouais ah le guko dai akoko benaka guru non akoko tubabu de kada ye genre cloblin ouais abe famia parce que abe famia ah ouais Zez fait une menegade tiens aberadne ah ça Zez pas répond bro ni a fo ça tiens regarde ta discrimination non discrimination c'est ça on y flâne benaka guru do voilà mais femme gadne o te sura mais vas-y dis-le tout be sura yakuni shole ya duko do wale wole ko yakuni shole akole ko paranti non c'est pas vrai. Eh ben, il était parce que Nyangoya de Bella. Le gars, il a ses tablettes de chocolat. Le gars, il est bien. Mop Jack, tu es bien. Allez, bah, il était ou bien. Jaloux. T-shirt. Wow. Tablette de chocolat. D'accord, mais best of. Avant guitare, mais ni checker ko kadne trop, ana ka guitare. Et puis aka dongli be dongli koroma we. Mais iba no kale tay mi mena no ya. Cheni mena galère ni ghetto kono be kuma nyana ma fore. Ibe kuma nyana ma fo. Ah ouais. Société la gɛlɛya caman b'an kan a bɛɛ de ye baarabaliya ye mais ne y'a fɔ a b'an tɔɔrɔ baarabaliya duma baara tɛ yen n ye kalan kɛ n kan ka nin baara in kɛ ou bien ne ye journaliste de ye ni n t'i micro kɔfɛ n man kan tɛ ka ko wɛrɛ kɛ ne kɔni clashé awɔ hakɛto b'a sanfɛ ko journaliste ka hakɛto ko n'i y'a mɛn ko nanji ko fɛn dɔ suro n'i y'a mɛn ko saga nanji sagani suro sa a kɛra sagani ka ɲɛkumun kan o kuma n'a kɔrɔ voilà kuma n'a kɔrɔ n'i y'a mɛn nanji dɔrɔn fɛn dɔ su don a tɛ dilan a tɛ bali ka ɲɛ tɛ tilen kelen quoi c'est pas k'i bɛ wuli dɔrɔn matin midi soir ka dilan na ko dɔ de bɛ ko dɔ la ɲɛ puis i bɛ tɛmɛ chemin dɔ de fɛ ni morceau min bɛ nalen sisan a b'i kanto morceau in kɔnɔ alima na mɛn san bɛ ka kuma i fɛ i tɛ ka na mɛn a b'i kanto morceau kɔnɔ morceau titre i b'a dɔn sanga tɔ man jan donc ale bɛna goudron bɔ jamana in kɔnɔ a bɛna falatɔw dɛmɛ a bɛna sɛgɛnbaatɔw dɛmɛ mais a bɛna bɛɛ kɛ n'a ka guitare o ka fisa ni politiciens ye olu min b'a fɔ n'u t'a kɛ o ye tiɲɛ ye bi miliyaru ɲiyan bi sirabaw bɔ yan kɛnɛyasow jɔ yan bi jigintanw dɛmɛ handicapéw dɛmɛ orphelins dɛmɛ kalansobaw jɔ yan bi sirabaw bɔ a bɛɛ bi bɔ gidari la a fɔ ne teriw ye yan wow best of. Voilà, ami yɛrɛ wolo ɲuman na ko n'i bɛ fɛ ka mɛn Mali rap la n'i ye muso ye n'i mɛnna a la c'est qu'il ye yɛrɛ wolo ye Cheick Nito yɛrɛ ɲuman na n'i ma mɛn a la c'est qu'il ye mɔgɔ dɔn ka mɔgɔ ye donc mais n'i ye Mali muso rap fana ta k'a lajɛ a ka di musow ye ka rap kɛ koyi mais a caman ka problème ye o ni beatmaker o laban de bɛ joue la donc o la muso bɛɛ bolila ka bɔ a la. Ah walima producteur b'a fɔ ko n'i ma sɔn ale la i tɛna concert sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ rap min ma ja cɛ bɛɛ bolo kuma tɛ muso ma. Ani caméraman fana an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'i ka clip kɛ. O ye ko y'a la. Walayi.
n'i tɛ yɛrɛ wolo yɛrɛ 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 wala i tɛ kɛ muso ye ka san 8 kɛ rap la Mali la. Bon aw mun ma mɛn muso mun ma mɛn rap la aw tɛ yɛrɛ wolo ye parce que dɔw y'a daminɛ u b'a laban ne m'a fɔ dɛ. I ka prestation fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ joli dir'e ma? Kasi ma di ne yɛrɛ ma. Ne dun filɛ ne de tun ye interscolaire bɛɛ ne de tun bɛ kɛ première ye poème na mais an ka maître y'a wari bɛɛ dun. E ni Ami yɛrɛ wolo ta tɛ kelen ye. E ka prestation fɔlɔ la e ka cachet kun ye joli? Ne ka prestation fɔlɔ olu ye balaniso ye o wagati koyi. N'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 10 ou 40 cachet kun t'o la koyi. Oui mais joli le dir'i ma? Cachet ma di ne ma ko an yɛrɛ de tun bɛ wari di Jije ma koyi. Clim b'an ka studio kɔnɔ I kelen bɛ wɔsi un coup ka fifalan ta k'i yɛrɛ fifa. C'est que question in gɛlɛyara mais n'i ye jateminɛ fana kɛ an ka mɔgɔ fana bɛ question dɔw poser 2018 yɛrɛ kɔnɔ question dɔw posera artiste kan artiste dɔw yɛrɛ tun bɛ na taa ne yɛrɛ bɛ na taa. Question ninnu fana de b'a poser ou bien aw de b'a poser. Est-ce que i ka rap la I bɛ nafa sɔrɔ a la a b'i labalo ka ɲɛ? I b'a dɔn min wa est-ce que ne tɛ taa so? E munna? I b'a dɔn wa? I jɔ. Non, il filme pas. Donc a bɛ ka chaleur. Fana de bɛ ninnu poser ou e yɛrɛ de b'a poser? Faniw de don. Best of. Cɛ ko ka kuma bɛ fan bɛɛ fɛ cɛ ko cɛw bɛ ka kɛ musow ye musow bɛ ka kɛ cɛ ye. Diɲɛ laban n'a ko. Ouais u bɛ kuma la fan bɛɛ fɛ mais RHM Buzz la u ye Babani Kone ɲininka kuma la mais je crois k'ale de kun kan ka jaabi fana minɛ parce que kuma in bɛ munumunu ale ka zone in de fɛ a ka périmètre n'a ka 18 nin kɔnɔna la. Exactement. Mais a ye jaabi min di kɔni. C'est clair. Ah c'est clair. An bɛ se ka dɔrɔn de fɔ c'est clair. C'est clair. Minnu homosexuel minnu bɛ jamana in kɔnɔ yan ne m'u wolo ne denw tɛ ne y'u sɔrɔ yan. Ah non tiɲɛ yɛrɛ la Babani Kone ni cɛnin ka di trop u b'a fɔ min ma ko mujɔ yɛrɛ. Gon Talibi. E bɛ ka siran mun fɔ? Ne tɛ ka siran I kɔnɔ ne ɲa. Ani gon bɔlen don bien. A yɛrɛ y'a confirmer RHM Buzz la k'ale ko n'a fɔra k'ale ye gon ye k'ale n'ale ma dɔwɛrɛ kɛ ko Babani Kone y'a denmuso jɛ Talibi la ko parce que Talibi cɛ ka jugu k'a cɛman ye ko a ti. Non ko in yɛrɛ cause ne b'a kalama. Parce que min yɛrɛ Babani choqué dans l'histoire là. C'est parce que den fɛnɛ taara bɔ Talibi fɛ de o. K'i denmuso jɛ Talibi la. A den sɔrɔlen kɔ wa? N'a fɔra k'i occuper den na mais sisan yɛrɛ bɛ se ka den kalifa nunu na denminɛla bɛ yen I k'i occuper cɛ la mais ala k'i ci I ka cɛ kalifa baarakɛla la I bɛ ka bɔ k'i cɛ kalifa baarakɛla la donc f'i ka bɔ n'i cɛ ye I k'a da I kɔ la k'a ta k'a tɔpɔtɔ k'a sen ko. E le dɔ fara nin kan sinon Babani Kone ka kuma tɛ nin fan fɛ Babani Kone man fɔ dɛ. Ni denkɛ ye muso furu ka na a b'a occuper a cɛ ba la a b'a occuper a cɛ fa la a b'a occuper a cɛ la ni den sɔrɔ la a b'a occuper donc so charge ba bɛ anw musow de kan. Non mais an ka ɲɔgɔn nɛgɛ dabila RHM Buzz 2018 fɛn kelen min ye ne faga surtout nin yɔrɔnin na tanti Babani Kone ka kuma yɛrɛ kɔnɔna la ko cɛw c'est-à-dire tellement cɛw jalen don hali kuluba ci ka di n'u ye hali yɔrɔnin cɛ mun y'anw ja. Ayi parce que tanti mun y'anw ja. Cɛ dɔw bɛ yen n'olu donna so kɔnɔ dɔrɔn wa u b'u ɲɛ kumun de pour montrer que wa aw de ye cɛ ye sa an sɔnna mais ka sɔrɔ yɔrɔ dɔ la Babani ɲuman dɔ bɛ k'ale tɛrɛntɛ u ɲɛ kɔrɔ aw tɛ kuma o la. Les hommes maliens sont très difficiles donc ka gɛlɛn kojugu. Walayi. Kuluba t'i ka di n'olu ye hali n'i ko k'i b'o olu ka fini choisi a n'a fɔ muso tɛ maga n ka fini na dɛ kana parfum kɛ n na dɛ kana nin kɛ n na ka sɔrɔ u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ o bɛ rouge à lèvres da da la mun na. Best of. Mamadou ye bi neta an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn wele kelen ta Alima ye ATT an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn wele kelen ta. I kelen ta tɛ ɲɛ. Depuis n ka wari banna dɔrɔn a sina k'a cɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka ne kelen to yen. C'est ton problème. Voilà mais nin cɛ nin ko ka di ne trop min bɛ nalen Docteur Keb c'est tout sa voix. Docteur. Et puis a nana ni révolution sugu dɔ ye musique la quoi. Ale m'a ɲini yɔrɔ jan yɛrɛ ale sina ka mɔgɔ fila ta dɔrɔn k'olu la kanu ɲɔgɔn na k'olu la imaginer k'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ. A k'o kɛra. Paf fana sina ka palais fa ten. A kɛra. A bɛ ka baara ɲini partout a ye diplôme déposé partout courage b'a la c'est son atout a ye mun k'a la la ma faamu Bon sang, a ye tɛgɛrɛ fɔ sisan.
Keba. Tu sais, on dit que les musiciens sont des sorciers, mais c'est la vérité. Hein. Franchement, tu as du talent. Yeah, merci. Franchement, tu as du talent, mon frère. Yeah, toi aussi, tu as du ballon. Chekni tu fana deni ba ka kuma la be caché la émotion me ka yela la ibe yela mamuna ça fait mal quoi hein muso be caché la avec caché la petit ni me ka impressionné bon après il paraît que émission bané wo ñoko nga numéro ta a kérate taro nous be ñoko fait ça mokoto do quand tu nous regardes nous la nouvelle génération Ameka wuli cogo mina kana rappeur Demsen do fene tuguni non je pleure pas en fait je me retrouve dans sa chanson quoi c'est comme si c'était mon histoire qu'il chantait en fait d'accord donc kaka kunga no tila mo fene il reconnaît que a failli finkai d'accord et il sait que lui aussi en retour il doit faire quelque chose pour son papa en retour et pour ça moi je te dis je ne te connaissais pas à ce point en fait mais aujourd'hui je te dis respect. Parce que tu es à la fois un jeune qui a réussi, qui est en train de réussir, mais imagine, il dame quoi. Best of. Ouais, chef à lui, chapeau à lui, il est tout. Allez. Ko. Kaka fanga. Oga koroni muganta fe. Atite muganta fe joy. Non mais Gaspi, vraiment il faut rejoindre le groupe. Et bien Gaspi a un problème bien. Abse kuma la trop. Ne m'a dit Gaspi ni Jean La Fontaine Fable nous était agikele. Ani Victor Hugo nous quoi. Et puis avec ko ouais ko aller ka président ka koro. Ka bima le bla président. Ouais asura Burama mana. Ouais mais son excellence. Rappeur ou ka président sinon ko le modèle mi male ku. Anti tare. Non, il est comique. Il y a des bois qui sont présents. Donc, il y a des rappeurs qui sont présents. Ah, ok. Donc, les rappeurs qui sont présents. Allez, les frères, investir B, Sabana B. Parce que depuis bois qui sont présents, on est présent là, on mène à. D'accord. On va faire on mène à aux artistes, aux corrodis, mon fait. Oui, quoi. Vous m'avez dit, non, tu as un enfant, mais ne le font pas une base manawa. D'accord. Donc. Et puis, interview qu'on a fait, on a fait ko folie be goncha ka jugu goma re. Aga jugu goma mais ce que moi j'aime bien chez Gaspi, tu vois que c'est pas méchant. Na be ka commencer avec de l'humour. Yele ko moko do quoi. Mais on y a ka forcer, c'est ce qui fait que il quoi makaka na yele bugula. Wallahi. Mais yele bugu moko fana mandaira. Yo yesa ko yele bugu moko be ka dora pula kulu be ka le ka terem la. Youssouf il a n'enfant des ça voilà. Youssouf te dit là bas ça. Il est galop tu as regarde qui a barabar venir là. O galop tu la bande cadre quoi. Tu vois d'accord. Eh tu go la ça. Go, dis là folie bien. Non mais tiara loga uga rumeur ku ka tiara per kunda quoi c'est du yoro mi rappeur ni ñogon ci yi excitant blade ya tare surtout ali takko kuma le kunchale lu be ko abe dlomi akaba yira bela ta non mais abora aya fo bonne wara memi o ko fe abora ko bonne warante mi mais malien bala al sakaba mi bo ko gata mine kabi ko alare o ka le maître nageri ikara maître nageri an y'a vidéo et réseau sans faire ko wara ye kunaman bila loa no ka teta mais ko ka ni memolo ya mais an tilala ka mɛ tuguni wara k'i y'a ta dɛ parce que waati min na k'i y'a bila k'i kun bɛ ka nɔrɔ i bɛ ka bonya non ko y'a ɲune ko y'a ɲune mami tuma min na n bɔra n ko m'a min n t'a min tuma min na n ko n t'a min hali bi ko m'a min boy n bɛ ka n kɔ a la de mais i b'a kalama ko y a un problème au Mali vraiment sujet dɔ bɛ Mali la sa kuma bɛ bɛɛ b'a fɔ de chaque fois n'i ko mɔgɔ ma ko concert ou spectacle b'i bolo bi a bɛ daminɛ heure la i b'a fɔ ko awɔ mais généralement mɔgɔw bɛ ɲina min kɔ an lajɛbagaw bɛ ɲina min kɔ artiste bɛ coulisses kɔnɔ depuis 19h souvent ou depuis 20h ou bien a bɛ kɛrɛfɛ ou bien a bɛ hôtel dɔ la kɛrɛfɛ mais a bɛna daminɛ ni aw yɛrɛ ma se aw bɛ public fana kunna
ko n'aw ma na c'est à dire k'u tɛ na joona donc aw si tɛ ka ɲɔgɔn ye. a tɛ ten ɲɔgɔn yera a mɛnna maliyɛn artistes de filɛ ka public dege fɛn dɔ la public anw mɛnna ka n'an sigi o i bɛna ka n'i sigi a tɛ daminɛ mais an bonya a y'an bonya an fani minnu bɛna u lajɛ hali ni mɔgɔ kelen de bɛ salle kɔnɔ i kan k'o bonya parce que i ka di o tigi de c'est pourquoi la personne est à l'heure. mais e bɛ ɲina min kɔ Bafulu taara prix min na yɔrɔ taara prix min na ni yɔrɔ ma fa ne fana tɛ se k'a daminɛ o. non mais o y'a ye fan t'i bolo sa an ka gas lamɛn. n'a fɔra ko hali 16h de don yɔrɔ falen don mɔgɔw bɛ k'i ma kɔnɔ cogo di bi mɛ mɔgɔ tɛ se ka mɛn o la dɛ c'est que nin ye logique de direct la quoi i yɛrɛ b'a dɔn diɲɛlatigɛ yɛrɛ nin ye logique dɔrɔn de faniw de ma taa joona dɔrɔn sinon artiste i ka yɔrɔ falen don ko k'i da so cogo fɛnɛ artiste ba taara yɛrɛ. Best of. Vidéo min bɛ nale Tiken Jah bɛ ne le défend en Kouyaté en jeliw ne bɛ soin de ma e k'a ɲɛfɔ. ah non mais ATT c'est choquant hein? Parce que an bɛɛ ye silamɛ ni silamɛ kɔni bɔra i denmuso nɔfɛ a d'a ma n'i ko k'e ye silamɛ de jeli ye silamɛ ye funɛ ye silamɛ numu ye silamɛ mais bon nin ko ninnu cɛyara an yɛrɛ ma foyi faamuya bon ala k'a kɛ sisan nɔ ko ne Alima filɛ ne ka jarabi san ko Kouyaté ou bien kamara dɔ la san ne fa ne ba k'a fɔ san k'u tɛ ne don ma san ATT n'a bɛ kɛ min ye Mali kɔnɔ yan ne tɛ kuma ou bien ne ka jarabi ATT la san i bɛ di ne ma diyagoya safurula ye ne y'a ye an ka dugu la problème tun bɛ ko jeli hɔrɔn tan bon moi ça m'avait choqué parce que ko an bɛɛ ye silamɛ ye mais ni jeli ni hɔrɔnden dɔ ɲɛbɔra ɲɔgɔn fɛ a b'a fɔ ko non ko kana o furu an bɛɛ dun ye silamɛ ye bon ne ma deli k'a ye duniya kɔnɔ yan surtout Mali la artiste min ko k'ale kɛra ministre ye ou bien milliard b'a kun ne t'a dɔn dɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ yen ka sin ka i to milliard tigiya la dɔrɔn ka sin ka na dɔrɔn ka micro ta ka dɔnkili da peut-être n'aw y'o kɛ yɛrɛ u ka dɔnkili tɛ diya ou bien u ka artistiya t'a minɛ parce que a ma ghetto kɛ Tiken Jah b'o de ɲɛfɔ an ɲɛna a bɛɛ sɛgɛnna fana o de b'u la inspirer fana sisan kɔni an ta ye facilité ok e tun bɛ sɛfan de ta tubabu sɛfan de voilà o tuma kankan mara la élevage tɛ yen ne tun bɛ sɛfan ta ka taa ni sɛfan ye ni n taara sɛfan feere n b'o wari ta ka taa Libéria Laginɛ dugu dɔ bɛ yen ko Gegedu ko Sierra Leone Libéria frontière la donc marchandise ninnu sɔngɔ tun ka di ye donc n tun bɛ taa ka taa fɛn dɔ san ka na o feere. bon n'i ye jateminɛ fana kɛ Tiken Jah ani mɔgɔ dama dama minnu bɛ c'est à dire tiɲɛ fɔ farafinna ani fanga mɔgɔw ma u ka concert ko ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que généralement sponsor yɛrɛ ni fanga régime de ka di ne dun bɛ ka dɔ fɔ régime sponsor sera ale ka marché kana tigɛ a bɛ tigɛ dɛ donc voilà kɔrɔ Tiken b'o de ɲɛfɔ an ye ko tiɲɛfɔla ma man di pourquoi ne tɛ ka concert kɛ Modibo Keita la parce que an tɛ sponsor sɔrɔ tout à fait pourquoi an tɛ ka concert kɛ Côte d'Ivoire parce que sponsor bɛ siran faamaw ɲɛ u b'a fɔ ko anw bɛ kuma anw engagé nen don Tiken Jah a ka o kuma ye a bɛ min fɔ nin yɔrɔ na nin bɛ diya ye a bɛ diya ne c'est à dire il faut t'approcher de ton peuple de ton public pour que ka se ka dɔn min b'u la ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ye donc parler à la place des sans voix o ye i k'u lamɛn fana dɛ e b'o kɔnɔ voilà e bɛ téléphone kɔfɛ e bɛ télé la mais dans la vie réelle hali fanu tɛ se ka gɛrɛ la k'u bɛ fo e yɛrɛ tɛ se k'a dɔn problème min b'u da sinon ne Alima filɛ ne yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ye worokuru kɔnɔna ye ne ni yuguyugu de ka di comme ça n ka samara feerelaw bɛ yen n ka yuguyugu feerelaw bɛ yen n ka foli b'u ye ne kɔni t'o dɔn c'est bon ni de bɛ mamini nin kɔnɔ ne ni n ka peuple bɛ contact la climatiseur t'a kɔnɔ n tɛ se ka vitre yɛlɛn parce que chaleur bɛ n faga kɔnɔ donc vitre jiginnen don ni bɛ ka tɛmɛ ni mɔgɔw bɛ foli kɛ c'est à dire i tɛ se k'a fɔ ko e bɛ jama ka kuma fɔ et puis ka barrière bila i ni jama cɛ cɛ dabarajɛ cɛ gana kulo kutu ɲɔgɔnna fali tɛ ne m'a fɔ Tiken Jah de y'a fɔ a ko k'ale ye nin âge la a ma muso ta c'est à dire mɔgɔ kan k'u yɛrɛ ɲininka mais n'i sera ale âge ma n'i ma muso ta o ye mɔgɔ lankolon ye ne tɛ dɛ kɔrɔ Tiken Jah le y'a ɲɛfɔ ne ko kɔrɔ muso ko in bɛ cogo di dɛ parce que non muso ko in parce que an bɛ ka panpan kunna quoi cɛkɔrɔ ye cɛgana de wa ou bien non mais c'est à dire Mamu bɛ mɔgɔw ɲininka na mais Mamu ma sɔn ka Tiken ah non kɔrɔ ka muso ko an b'a fɔ dɛ parce que ne yɛrɛ kɔni bɛ fɛ k'i ɲininka n'a sɔrɔ i bɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn de non ne muso bɛ yen parce que et puis ne cɛkɔrɔba sugu fa nin k'a fɔ ko muso ni ye ne mɔgɔ dɔ ye min ye ne âge sɔrɔ ko muso t'o bolo c'est que malankolon de don voilà cɛw ka ca dɛ ayiwa n ka cɛ i b'a la n ka cɛ i b'a la i bɛ yen Best of. Talibi gon
ako k'ale mɔgɔw deli yɛrɛ le k'u ka taa Gaspi ka concert lajɛ u kana kɛ Gaspi kama u k'a ka k'a ka denbaya kama parce que a bɛna denbaya min balo mais Talbi i fana ye muso furu 2019 la donc i fana ka 26 mars bɛ Gaspi fana bɛ sɔn ka bɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka t'i kama parce que i fana kɛra denbatigi lèvres rosy mon n'est pas encore a bɛ ɲɔgɔn bolo Talbi ou bien a bɛ album publicité kɛ don min na a ye photo ni ta ka gɔni k'a kan ni fɔlɔ de k'a kan chaque fois f'i ka ne kɔri de pour que i ka fɛnw ka marcher e ma problème ya ale bɛ technique de kɛ maliyɛnw a ye taa ka concert la le 24 stade 26 mars la aw kana kɛ stade fali kama aw kana kɛ ale yɛrɛ kama a y'aw miiri a kan ka den dɔw de balo a ye taa n'aw ka 100 aw ka don a la a yɛrɛ ɲumana ko Talbi ko ale tɛ dimi ni mɔgɔw ko ale ma ko gɔn ko parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen k'olu fana cɛ ka jugu n'ale mɔgɔ bɛ yen u finen don ka tɛmɛ ale kan mais kuma digira mɔgɔ min yɛrɛ la jama la yen o kun ye Karu Kaba ye parce que Karu Kaba y'a yɛrɛ y'a kɔnɔ quoi wala ni ne kɔrɔkɛ yɛrɛ tɛ Karu Kaba ye ne b'a kunkolo ko fɔ mais Karu kunkolo ko ne ma foyi faamuya kunkolo belebele on tɛ dimi sa parce que ne mɔgɔ ye fɛnɛ minnu fɛnɛ cɛ ka jugu ne ne mɔgɔ fɛnɛ minnu finen don ne mais a cɛ ko comédien fila bɛ rap domaine na Gaspi ani Talbi ala kama ala jɛ a bɛna Memo ladege cogo min a bɛ k'i kɔnɔ ko Memo yɛrɛ de bɛ kuma ne yɛrɛ Memo filɛ nin ye fan ninnu bɛ fɛn fɛn ne ka cogo la olu fɛn pan de ma ne vraiment ne kɔni bɛ kuma kelen dɔn comédien ka t'u ka comédie la rappeur ka t'u ka rap la a kana don an ka 18 kɔnɔ dɛ anw bɛ k'an débrouiller an ta la aw bɛ k'aw débrouiller aw ta la ka Talbi lajɛ k'ale bɛ kɛ surubale o kelen dɔrɔn a ye da ma yan bugo fala lajɛ dan i t'a la e bɛ ka flow ta cogo min na n'anw fana ma comédie fara an bolo kan ne ba cɛ an da balo bɛ n'a kɔmana kan ne tɛ ko ye an Karu ka kego la ni Karu bɛ fɛ ka ɲɛnajɛ kɛ nin ye dɔrɔn cɛ a bɛ commentaire ba k'i kan parce que nin wagati y'a sɔrɔ u ka événement dɔ bɛ yen ko rap nouvelle yɛlɛmara ka kɛ fɛn dɔ hip hop nouvelle ye quoi donc Talbi kun b'o ko min na dɛ Karu bɛ ka nin kuma dumanw fɔ pour que a kana se ka wari di Talbi ma mais Talbi ka wari bɛ d'a ma u ka wari ko tɛ kulonkɛ yɛrɛ u ka cachet rappeur ka cachet ko tɔnjɔn u ka jeton. Talbi ka kegou trop quoi, c'est ce qui me... Chaque fois que je m'assois, au fait, j'arrive à cerner les autres, mais à chaque fois, lui, ça m'échappe quoi, au fait. Best of. Ah non, on ɲɔgɔn nɛgɛ yɛrɛ dabila quoi. N'i ye ne bila ka taa concert la Kidal, ne bɛ bafulu 2 bila Kidal ka micro sans fil ta ka na n jɔ Mopti. Est-ce que ça va? Ne sen Kidal concert la. M'a fɔ Kidal tɛ dɛ. Ali habu master sumini doni bɛ taa. U m'a fɔ ka ni interview la sisan ko bombe cira boum k'olu ma bouger. Cɛ ni jo 2 bɛ bluff kɛ n'u ye bluff kɛ n'i ma kɛ ne Alima yɛrɛ i jɔlen bɛ bi. Ne dabali ma ban. E ni ala cɛ bombe ka ca o la. Aw ma wuli. Master Simi Sumi. Sumi ye doni ne y'a mɛn k'u ye bombe cɛ Kidalakaw bolo la. Alima fana bɛ galon tigɛ i tɛ Master Simi dɔn. Ne tɛ galon tigɛ. I t'a dɔn. A tɛ ten. Master Simi tɛ dɔn yɛrɛ. Sabali sa an mɔgɔ 3 pointure kelen Bamako yan. An 3 fasalen don. Master Sumi et Atite Junior. Bon ne Alima ka fisa. Bon an dun vraiment vesti industriel ma dilan fɔlɔ an kana ɲɔgɔn bluff sa. Ne ni Master Sumi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ worokuru yugu feere yɔrɔ samedi wula fɛ. Donc i bɛ k'a fɔ ko Master Sumi bɛ fini min san a bɛ tila ka taa n'a ye tailleur fɛ k'a kɛ sur mesure. I y'a faamuya. Ne ni Master Sumi bɛ ɲɔgɔn dɔn don fɔlɔ min na a hakili b'a la a kɛra worokuru kɔnɔ an ka yuguyugu feere yɔrɔ. Aw artiste aw bɛ kule la fan bɛɛ fɛ mɔgɔ t'an ka kɛlɛ kɛ bon droit d'auteur bureau bɛ n'a fɔra ko san kɔnɔ o réunion mana organiser tu vas trouver que artiste si tɛ na sinon n'u nana o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 50 kan mais o tɛ faamuya il faut k'i yɛrɛ ka bɔ ka n'i kun kan o kuma fɔ. E tun bɛ yan don. Ne ɲinɛna ka taa de. Ne fana ka batterie tun bɛ plat la. Ah ouais. Bureau malien droteur ka conseil d'administration bureau tun bɛ ka sigi. Il y avait pas 50 artistes dans un truc où c'est-à-dire le bureau malien de droit d'auteur a plus de 2000 sociétaires. Et puis il va kalama ko doni kan ka kɛ politicien ne. A bɛ se politique la dɛ. O ko kun de b'a kun quoi. I ma n'a y'i sigi a bɛ kuma ni dilan ka sin k'a fɔ. Parce que a ko ni muso yɛrɛ jɔra dɔrɔn dimi togo t'ale la. Et puis ne b'o kuma gɛn k'o jɔ la a bi jɔ a ye musow y'an balakaw ye. K'a b'a fɔ ni ko ye politicien. Ouais. Doni ni muso c'est une longue histoire. A bɛ sɔn ka Master Jimi to yen donna ka taa politique kɛ. Ni muso yɛrɛ jɔra dɔrɔn e tɛ dimi. Non o ye muso bɛɛ la an k'an balakaw bonya mɔgɔ man ka dimi balakaw fara o de fɛn ayiwa aw tulo ye nin mɛn dɛ ni min tɛ fɛ doni ka dimi i bɛ muso jɔ. Alima ne b'a dɔn k'a bɛ kɔnɔ a mɛnna o. I tɛ se le ala m'a nɔgɔya ye sinon don dɔ i b'a kɛ dɔnkilida.
ne ko k'i bɛ balo dɔnkili la kɔngɔ b'i somɔgɔw faga. Faratolu jiki alele koni yaba. Best of. Atete. Ah ouais, inspiration bɛ n'a nacogo. Artiste kɔni bon bɛɛ n'a ka inspiration sɔrɔ cogo de don dɔw ta bɛ na k'u to bokɛ la mais ça dépend parce que n'i kɔnɔ jalen don e bɛ concentration min kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ inspiration tɛ se ka to yen sa. Ni kɔnɔboli b'i la yɛrɛ fana a tɛ na dɛ. Bon et puis a filɛ. Bon bɛɛ n'i ka inspiration an ka nin lajɛ Patson. Patson. Ne ka inspiration bɛ cinéma de ne sigilen dɔrɔn a bɛ na ten ngaraki. Tuma dɔ la a sɔrɔ ne bɛ ɲɛgɛn na bokɛ la. Patson. Non mais sonna. Tout gâteau ko a ma ko Patson. Ko a b'a fɔ ko tuma bɛɛ presque bɛɛ de don Jaba Sura kɛta k'ale yɛrɛ ye Jaba Sura. Donc a ɲininkara n'a sɔrɔ tiɲɛ don. Bon a jaabi kɔni ale yɛrɛ de y'a fɔ. Chap chap. Chap chap. Saga wulu ali kunu sura ne ye Jaba Sura mais mais est-ce que c'est réellement vrai mais bien sûr. Papson! Non, ne tɛ se ka fɛn fɔ sɔn na ko ne t'o kɛ sa tu ka tɛ o bɛ se ka kɛ cogo di? Donc t'as fini avec? Non, j'ai chap. Ah Mamslou. Ndebla c'est-à-dire don kilala ka kuma la dɔrɔn ale fana donna kuma kɔnɔ. Awo k'ale yɛrɛ ka inspi nato k'ale yɛrɛ m'a faamuya komi i y'a faamuya bala dɔw ta a ko k'a ma ta faamuya parce que inspi a bɛ. Ah ouais. A b'ale golo yɛrɛ de kɔrɔ ale wolola n'a ta ye. Bon ne yɛrɛ man ka inspi faamuya n ka cɛ. D'accord. A ma se verbe ma koyi. Non. Allah. Non, moi j'adore la vidéo qui va venir. Ko fila tɛ jɛ laban. Ah ala buguturu ni bugu jɛnsɛ. Patson côté. A tɛ fɛ ni kelen da ka to filaw la. Voilà. Donc a b'a kɔnɔ de a tɛ fɛ ka janfa tɛ se ka bɔ ale la. Ale la. Ayi. Mais Papson, e ni Magas ni Iba Montana, aw bɛ ka réseau dɔ sigi sen kan mun de bɛ réseau in kɔnɔ? Wallahi. Nin ma ɲinɛ réseau in ma bulbi. D'accord. I bɛ ko ne yɛrɛ bɛ réseau in kɔnɔ ne bɛ ka siran réseau in ɲɛ. Wallahi. I tɛ bɔ? N tɛ se ka bɔ. N'i bɔra mun b'a la? Ko mɔgɔw subaya tɔn tɛ yan. Ko fila tɛ jɛ laban. Best of. Ah ouais, lui c'est Zigri Solo. Zigri Solo. Puis à comment tu vas qu'on rappelle Corona? Non. Parce que non, on a biti teliara ça. Ah ouais. Donc alors les comment toi tu es ah fin be teliara o de faut que tu aies regardé télé ça. Donc c'est le moment hein. Donc Zigri teliara en mouvement donc je crois que il a précisé ani donc le juguda. Sinon c'est pas haram. À version. Donc folie fête haramu. Wani je teliara bi teliara no fait. Ni ma teliara no fait de rabita kito. Donc a fɔ ko a teliyara dɔn bi bɛn silamɛya la o n'a sɔrɔ la a bɛ se ka teliya an ma teliya an yɛrɛ b'an dɔn an fana ye dɔnkɛlakɔrɔw de ye dɔn tɛ haramu ye dɔnjugukɛ de ye haramu ye dɔnkilida yɛrɛ tɛ haramu ye mais dɔnkilijuguda de ye haramu ye. Awɔ ATT n'i y'a mɛn i bɛ nin kuma sugu kɛ avec confirmation c'est que i kelen tɛ a ko k'a tɛ baara foyi k'a yɛrɛ ma ne de b'a bɛɛ dɔn ne ka jugu sinon en tant que i bɛ ɲininkali kɛ n b'a fɔ k'i tɛ fili nka a bɛ dɔgɔya dɛ. Ah ça c'est bien. Faut toujours demander. Faut toujours demander ouais. Diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka ne kelen wele an ka n'an sigi i tɛ se ka foti bɔ ne ka baara la n'o sɔrɔla don min na n bɛ bɔ Aïdara kɔ ka tugu boli kɔ. Bilahi parce que an tɛ foyi k'an yɛrɛ ma quoi. Bon a bɛ min fɔ ne tɛ o kɔnɔna ninnu maîtriser ten mais émission kɔnɔna la i ye kuma dɔw fɔ. Comment on t'a ɲɛdɔn? An t'a ɲɛdɔn. Bon minnu b'a ɲɛdɔn olu fana na faamuyali sɔrɔ. Sinon ko kuranɛ ko ATT ni ne ye miliyɔn 1 d'e ma sisan e kan ka miliyɔn 2 de di ne ma. A m'o fɔ an k'a yɛrɛ lamɛn. Kuranɛ ko ni mɔgɔ y'i tulo tigɛ k'i k'a tulo tigɛ a bɛ kuranɛ de kɔnɔ ko ni mɔgɔ y'i bolo kari k'i yɛrɛ k'a bolo kari a ka nin émission diyara ne yɛrɛ parce que kuma da t'an bolo voilà donc kuranɛ de ko ten ko ni mɔgɔ y'i ɲɛ ci k'i fana k'a ɲɛ ci. D'accord. Ko problème t'a la. Tajuru sara. Billahi problème foyi t'a la. Ko n'i sera ka sabali k'a ɲana n'i ma se ka sabali ko baasi t'a la i jalakilen tɛ. Best of. Mais i b'a kalama ko fɔlɔ artiste u tun tɛ nata fɔlɔ artiste u tun bɛ baara de kɛ baara de tun b'a to u bɛ wari sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ u wɔsi la mais bi artiste natara artiste tɛ talent ko ɲini l'essentiel dɔrɔn wari ka di a ɲana a ma ɲɛ u mago t'u kɔfɛ kuma la o de la ne b'a fɔ hali sini u ka segin ni biennale biennale ko ninnu fila ye min ɲa Jɛnɛba Sɛki ninnu ye wallahi n'an y'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ninnu kun natalen tɛ ninnu mana safunɛ kelen sɔrɔ dɔrɔn ni
dɔrɔmɛ 100 dɔrɔn u bɛ taa so. O tuma ne de natalen don. Ale ma cɛ ka ko hali n'i ye wulila téléphone i tɛ sɔrɔ i b'a ko ka manager passer ma. A ka ɲi sa Jɛnɛba Sɛki a ka ɲi. Ala a lajɛ. Biennale yɛrɛ filɛ n'anw tun taara internat na an bɛ kalo 2 de kɛ parce que école bɛ vacances bɛ di dɔrɔn an bɛ yɛlɛ. Donc n'an taara tellement an bɛ lèse la min ka d'an ye an b'o kɛ dɔn de ka d'an ye dɔnkilida an b'o kɛ mais ni biennale banna u bɛ misi de faga misi kelen faga. Sogo tun bɛ yen dumuni. Ka bɛɛ invité donc an bɛ taa Carrefour des Jeunes na an bɛ dɔn kɛ ka sogo ɲimi a banna o de tun y'anw yɛrɛ kɛ wari ko tɛ. ATT walayi drapeau tɛ ko Bamakɔ yan. Munna? Mali yɛrɛ kɔnɔ drapeau tɛ ko Mali drapeau. Ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la. U bɛ ɲinɛ o kɔ de. Mais n'i y'a yɔrɔnin fɔ ka dɛsɛ c'est à dire mɔgɔ tɛ yen normalement ni Mali ka d'a ye a kan ka drapeau bɛ ka so kɔnɔ i ka salon yɛrɛ kɔnɔ e ni Ala na kira cɛ i ka salon kɔnɔ Mali drapeau bɛ yen. Ayi salon kɔnɔna tɛ n'i donna salon kɔnɔ sisan i bɛ taga ɲɛfɛ n'i taara ɲɛfɛ couloir dɔ bɛ yen n'i y'o couloir kɔnɔna ta sisan i b'a ye komi i n'a sɔrɔ i bɛna don magasin da fɛ a drapeau bɛ yen. N m'a fɔ aw ye wa an bɛna lajɛ sisan ɲɔgɔn fɛ. Donc école minnu bɛ yen n'a ka drapeau nɔgɔlen don a y'u falen mairie minnu drapeau kan ka falen a y'u falen wa fana maliyɛn yɛrɛ normalement ni Mali ka di ye Bamakɔ à partir d'aujourd'hui n bɛ fɛ ka bɛɛ ka mobili kɔnɔna ye drapeau dɔ gulonnen bɛ o k'a jira ko Mali ka d'anw ye. I b'a kalama ko min ka di ne ye RHM Buzz la an bɛ taa maga bɛɛ la surtout Jɛnɛba Sɛki nin parti de bɛ ne faga yɔrɔ min a b'i kanto c'est à dire ni jamana ka di ye a da dɔnkili da jamana kan dɔnkili da ka ladilikan di jamanaladenw ma mais surtout elle quand elle chante on sent que c'est avec amour. Ça vient du cœur. Voilà, c'est-à-dire a t'a kɛ parce que a mago b'a la k'a kɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn ou bien a b'a arranger a wagati min. A man kan mana Jɛnɛba Sɛki mana dɔnkili bɔ a da kɔnɔ dɔrɔn ladilikan a ye furu baden de dilan. Wolo don. Ne ma dala n'a yɛrɛ b'a hali ne filɛ ne ka furu filɛ Jɛnɛba Sɛki de kɛra sababu ye ne bɛ furu la bi. Mais tubabukɛ y'ale ka dɔnkili mɛn cogo di bamanankan na e y'a traduit a y'a an ka Jɛnɛba Sɛki lamɛn ta. N'i b'i faso fɛ i bɛ fɛn de fɔ min bɛ i fasoladenw hakili jigin faso la diɲɛ ma don o don donc ne bɛ n faso fɛ Mali ka di ne donc fo ne ka fɛn fɔ min tɛ maliyɛnw ɲina Mali kɔ. Best of. An bɛna video min lajɛ sisan Van Baxi wagati min na a bɛ kuma baarakɛdenw kan a bɛ a yira baarakɛdenw bɛ sɛgɛn ni ɲani min na yan a ye t'o la yɛrɛ a kasira. ATT Kamalenkɔrɔ bɛ kasi yɔrɔ yɔrɔ. C'est que ouais. C'est que vraiment ça vient du cœur. An ka jɛ k'a lajɛ. Ouais. An bɛ se ka baara kɛ quoi. Ça va aller, man. Ça va aller, s'il te plaît. Ça va. An bɛ se ka baara kɛ. Ouais. Kɔɔri sɛnɛ. An bɛ se ka gese da ka kɛ fini ye quoi. An bɛ se ka fɛn caman kɛ. U kana sɔrɔ bɛɛ da Bamakɔ dɔrɔn ma. Tout à fait. Baarakɛlaw bɛ lahala sugu dɔ la Bamakɔ yan nɔ a caman ye mɔgɔw de don quoi ni mula. I b'a dɔn a digira a ko cɛ o cɛ ka rasta ni teliw bɛ ka se fo yan ko Sɛki a ma rastaya bato ka ɲa quoi i b'a dɔn a digira mɔgɔ min na Sɛkini to o taa min bɛ ka daminɛ quoi. Ne bɛ mɔgɔw dɔn ATT arasa turu kelen de b'u kunna arasa yɛrɛ nɛmuna fo k'u kɛ jatili ye k'a ko hakɛ to. Cɛ o cɛ ka rasta ye tulu bɔ ka se a ma n ka bato ka ɲa de. N'a digira na bɛ se k'a kɛ to rasta. Tiɲɛ. Video min nalen sisan ni entraînement ni karaté ni jetli ni Bruce Lee na n t'a sugu dɔn ka ɲi sa i delila yɛrɛ le i delila nin tu la kana kɛ an ka animatrice ɲɔgɔn ye Mabu. Mumri Jibuku. Crac. E tun bɛ ka fɛn donc ne jarake n tarawele muso ye. Cɛ rasta ko in kɔni caman b'a k'u kunna style don dɔw b'a k'u kunna kanu dɔw b'a k'u kunna fana. Dɔw yɛrɛ b'a k'u kunna walasa ka dɔn k'u ye artiste ye parce que rasta bɛ kɛ mɔgɔ fila de kunna Bamakɔ yan ni ye rasta ye soit ni tɛ artiste ye i ye fatɔ ye. Voilà maintenant dɔw fana ta ye min ye dɔw bɛ rasta k'u kunna parce que a ka di tubabu musow ye pour que u ka se ka papier sɔrɔ ka taa tubabu la. Aw ni ce. Ko bɛna ɲa rasta kɛ n kun. Awɔ. Bɛna ɲa rasta kɛ n kun. Bari ko bɛna kɛ rasta k'i kun. Best of. Tugate n'a ka ɲininkali jugubaw ko Tapsi Samaba ko ye Iba ka kalanden ye ko munna u bɛɛ y'o ye biri u ka teli mais ale ma min jate minɛ kalanden don togo ale kɔni ma pullover don ka na kɛnɛ kan. Ça c'est la différence.
Voilà, ne yɛrɛ ma fɛn faamuya ninnu bɛɛ de bɛ taa. I ba ka lilu bɛɛ de bɛ taa ta munna aw tɛ dɔnkili da ka sumaya. Voilà, ne yɛrɛ bɛ fɛ k'o ɲininka. Ne ka ɲininkali bɔr'i la quoi. Ayi ne b'a bɛɛ kɛ. Dɔw yɛrɛ bɛ dɔnkili da fo fiɲɛ bɛ tigɛ o la i b'u ɲɛjɛ yɛrɛ a kelen k'u ka sa. Ne b'a fɔ ne ɲɛjɛ bɔra quoi. Ayi m'o f'i ɲɛna. Foyi ma kɛ foyi. M'o f'i ɲɛna. Cɛ tu gɛti fana n'a ka ɲininkaliw souvent 2018 kɔnɔ ɲininkali dɔw kɛra dɛ. Kɛra. Ko est-ce que Samaba a bɛ fɛn in ta. Walima ko Team Gladia kɔnɔ est-ce que mɔgɔ bɛ min b'i di yan. Bon o fana sina k'i yɛrɛ bɔ a la ka sin ka fɔ ko u b'a ta. U b'a ta. Tɔgɔ fɔ ma gɛrɛ. Est-ce que Team Gladia kɔnɔ mɔgɔ bɛ min b'a kɛ yan. I ka dɔnkiliw lamɛn. M'a f'i ko dɔnkili lamɛn sa cɛ. Ne bɛ Mala rappeur bɛɛ ka dɔnkili lamɛn. Surtout troisième génération. Mais ne ɲininka de. Ko Team Gladia kɔnɔ. Kuma ma nɔgɔ. Kuma ka nɔgɔ nin fɔba in. I bɛ fɛ n ka jaabi da. U b'a min. U b'a min. Jɔn b'a min. Best of. Voilà, Kulu sera Tchétchéma. Moi j'ai été ravi avec Alima quand une émission présentée Best of 2. Ni bané, c'est-à-dire sans yele ko dumo na moment fort munu kera RHM Buzz la ko dauma. Akan ben sans vraiment. Bye bye, Bobo Musone ou sans vraiment photo de. Bye bye. Best of.